pinaka-bad ko dito. Ngalay ba ito? Ngalay, tsaka pag sobrang tagal kong naupo ng sakit niya. Parang gano'n. Tapos yun, pag tumayo ako, parang kasakit talaga siya. Parang, Nararamdaman mo parang may tumutusok? oo, yung gano'n. Ayun, dito, tapos gumagapang siya Pababa? pababa. Etong kanan kasi wala namang problema. Wala siya. namang problema. Wala. Good. Nice. Nice. Right. Good. Nice. Very clear. Nice. Good. Nice. 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 Good. Very clear. Nice. Good. Nice. Nice one. Nice. Clear. Nice one. Nice. That's very clear and intact. Nice one. Okay po siya kasi yung numbness